So mga igala, mga igso, namin diri karon ano ipaibahaw kaninyo kung unsay tinod kahulugan sa giingon ni Jesus nga gikinahanglan na tumataw pag-usab. But pasabot higala igso kung unsay imong namatan. Karon kung nabal-an imong nga mali na, imo na nang kundangon, imo na nang taligdan. Kinahanglan ka nimong makabato na kagkabaguhan pinaagi sa pulong sa Ginoo. Mo na ibot pasabot. Sa giingon ni Jesus nga kinahanglan na tumataw pag-usab. And not only nga ningon siya kinahanglan na tumataw pag-usab, kundi ningon siya na kinahanglan na tumay sama sa usa ka gamayng bata. Unsa man ang batasan sa usa ka gamayng bata mga kagalaan ug mga kaigsuonan. Ang usa ka gamayng bata wala sila hindi sa ligyan kundi ang iyang ginikanan. Mao sa pagpakita sa Ginoo sa duha. Wala tayo lain sa ligyan kundi siya lang. Kaya ang tao nga nagsalig siyang kaugalingon o nagsalig po siya sa iyang isig ka tao, na ilalong may himo nun siyang tinumlo. Ang Ginoo mga igala mga igso nag-require siya nga siya nga itong igugmaon labaw sa tanan. Mo nang iyang i-command sa diyang nari siya ng kalibutan na love the Lord your God with all your heart, mind, soul, and strength. Iyong ba ang imong Diyos sa tibok nimong nahuna, at tibok nimong kasing-kasing, sa tibok nimong kusog. Unsa pa man ang batasan sama sa usa ka batang gamay. Ang usa ka batang gamay sa dihang siya badlungon, mabunalan sa iyang ginikanan, siya magbatok siya kahadlok, siya magtimaan. Mo sa gusto sa Ginoo manina to nga magbatok sa kahadlok sa iya. Ang usa ka bata pud nga gamay dili makamaong magdumot. Mo sa nang ipangita sa Ginoo sa tuha. Gikinahanglan nga makapasaylo ta sa tong isig ka tawo. Ingon ang Ginoo nga kung dili sa ninyo makapasaylo, dili sa niya pasayloon. So mga tao nagtuo sila nga maayo kay sila kay wala sila nagbuhat og krimen. Tinuod sa utan ang magbuhat og krimen. Pero higala isuon, bisag wa pa ka nagbuhat og krimen. Pero naara niya po kay pagdumot sa mga isig tao, antod karon wa niya po kakapasaylo sa imong silingan o sa imong ginikanan o sa imong isuon at tubangan sa Dios. Usa ra gyapon ka tao nga sama sa kriminal, mamamatay tao ug gyapon katubangan sa Ginoo. Tungod kay ingon sa nasulat ang mga naay pagdumot sa isig ka tao, sama ra sa usa ka mamamatay tao. So dili ka ninyo makapangatarungan sa Ginoo nga may tao wa tay sala. Tungod kay ang Ginoo mismo ang nagingon nga ang pagdumot sama ra sa sala nga pagpatay. So we are without excuse mga igala mga igsuon. Di sa ninyo pwede maingon nga may tao wa tay sala. Kay kung maingon ta nga wa tay sala, gipakabakapol lang na datong mga kaugalingon. Kaya ang pulong sa Ginoo nag-ingon gayud nga ang tanan nakasala. Ang tanan nagbuhat og pagkadautan. Walay usa nga nagbuhat og pagkamatarong. Wala. Pero si Jesus Christ niya siya nagpakatao og labaw sa tanan sa iyang pag-ari, wa yun siya makasala mga igalang igsuon. Limpyo kaayo ang Ginoo. Kung mao sa gipakita nga pamatasan sa Dios Amahan ngani kanato. Pero kung dili natutuuan si Jesus Christ, di yun tanin niya makabaton og kabaguhan sa mga kinabuhi. Karon higala igsuon, unsa man ang pagtuo diha kang Ginoong Kristo. Ay daghan magtawo moingon dituo mo kog Ginoo. Maayo na higala igsuon moingon ka dituo kag Ginoo. Pero ingon si Apostle James nga asa ang mga demonyo dituo mo sila Ginoo. Nagapangurog magani sila. So the question is higala igsuon, unsa may kalainan ni demonyo kung moingon lang kag dituo kag Ginoo. Pero wa kay pagtuo, wa kay obedience. So mga igala mga igsuon, klaro kayo nga kung maingon ta tuo sa Ginoo, ikinahanglan nga mo-obey ta sa iya, patuo ta sa iya. Mo rin tinud-anay nga pagtuo. That's why iningon si Jesus sa Matthew chapter 7 verse 21. Dili tanang nagtawag sa iyang ngalan makasulod sa gingharian sa langit. Not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter to the kingdom of heaven. Palikan lang daw po ng mga tao nga nagabuhat sa kabubutpon sa Diyos Amahan nga naa sa langit. Muna yung require sa Ginoo nga buhaton na to ang kabubutpon sa Diyos. O ang kabubutpon sa Diyos sa makasabaw na nga atong tuuhan ang iyang bugtong anak sa Ginoong Kristo Jesus. At kung natay tinulsanay nga pagtuo kang Jesus Christ, sundo na to siya mga igala may tuon.
Mamaningingon ni Jesus sa Luke chapter 9 verse 23, if any man should come after me, he should deny himself, take up his cross daily, and follow me. Umot ko na itong masunod niya, gikinahanglan, tumilian na ito itong mga kaugalingon. Pasano na ito itong mga cross, matag adlaw, o sundo na ito siya, matag adlaw. Kada adlaw, ang ipangita sa Ginoo nga, pagsimba na ito kaniya, dili kay kausara sa pasimana. Naga mga tao, mahinimbang ko na sila kung madomingo. Pero pagkagawa sa simbahan, puno rin hapon sa pagpamalikas, sa pagpanglibak sa iyang ising katao, puno rin hapon bisyo, sa kalawayan, sa kabastusan, puno rin hapon sa sabungan. Mara po na mong kinabuhi nga ito mga igala mga isuot. Wala may bato diri aron magpakalimpyo. Puno rin sa tiyo pagkatautan niya ito, pero gikaluyan, may Ginoo, iyaming ibagpuhin niya mga higala mga isuon. Masa na yung kayang buhaton sa bisang kinsan niya din karon. Dili religion na makabagpo ni mga higala isuon. Pila na makakatuig, higit-higit pa. Pero hantod karon mauro magyapon ka. Pero si Jesus Christ kaya kanyang baguhon. Amen. Inaagi sa iyahang mga pulong. Mga higala mga isuon daghan karon mga mapaytasoon sa ngan silang religion. Pero sultihan ko ka po mga higala mga isuon. Dili kayo ka na makaluwas kanimo ang imong religion. On the day of judgment, daghang mga tao nga mga reliyoso pero may impierno. Matthew chapter 7 verse 21 to 23. Yan ang mga adlaw, mga tarungan sila nga Lord. Nanimba man may madomingo, hatag may kwarta sa mga isig katao. Nagbuhat may mga maing butang, palaya sila sa mga demonyo. Nagasangyo may sa mong pulong, nagaampo may. Pero may man lang ginawa kanila, huwag mo kung kaila sa inyo ha. I never knew you. Depart from me, ye that work